बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। जैसे कि आप सब अहबाब जानते हैं कि सऊदी अरब में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन शुरू हो चुका है, जो फाइज़र के नाम से अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है। सऊदी अरब वही वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है और इसका आगाज़ आज से 3-4 दिन पहले वज़ीर सेहत को इंजेक्शन लगाकर उससे शुरू किया गया है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू है। सेहत एप्लीकेशन के ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तक सऊदी अरब में 3 लाख से ज़्यादा अफराद ने कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब हस्पताल पहुंच जाए अपॉइंटमेंट के दिन, तो आपको किस तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन दिया जाता है और उसमें कितना टाइम लगता है, इसके लिए अल अखबारिया चैनल ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इसके साथ साथ सऊदियों से राय भी मांगी है कि सऊदी इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि आया वो इस वैक्सीन से मुतमईन है या नहीं। इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई गई है। ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قلوب مطمئنة وخطوات واثقة أقبلوا لأخذ جرعة من الأمل على يد أشخاص كانوا خط الدفاع الأول بصبرهم وقوة قلوبهم، واليوم يبعثون الأمل بابتسامتهم المفرحة وكلماتهم الطيبة. لا تقول إجراءات، قل كيف كان الترحيب، كيف كان الاهتمام. حقي من نزلت سيارتي حتى دخلت القاعة حقت اللقاح، وأنا من شاب إلى شابة إلى شابة كلهم يرحبون ويهلون يوجهون وين أروح. يا رجل شيء لا يصدق. يعني الحقيقة أنا ولله الحمد دائما حكومتنا عودتنا على الرعاية الصحية والاهتمام، بس اللي اليوم شفناه ترى شيء مو يعني شيء فوق الخيال. يعني شيء الحقيقة وبعدين لاحظ هذا تشوفه في عيون اللي استقبلوك، مو مجرد نظام يمشونه، لا بالعكس تجد ترحيبهم يدخل إلى القلب لأنه خارج من قلوبهم. شعور الفخر والاعتزاز وإحساس رائع بالجانب الوطني الذي يلمسه أو لمسناه في الواقع من أبناء هذا الشعب، من الطاقم الذي يعمل بشكل واضح ومن المتابعة الدقيقة للمسؤولين في هذا الموقع. وهذا شيء يرفع الرأس في الواقع وشيء يشعرنا جميعا بالاهتمام من الحكومة ومن المسؤولين ومتابعتهم لهذا اللقاح بشكل عام. سهلت وزارة الصحة الإجراءات لأخذ اللقاح، فمنذ دخول المستفيد يتم التأكد من صحة الموعد، وبعد ذلك يدخل إلى غرفة التطعيم ويأخذ الجرعة، ثم إلى غرفة الانتظار ل15 دقيقة للتأكد من عدم تعرضه لأي أعراض جانبية لا سمح الله. مجرد دخول الشخص إلى الباب يتم توجيهه عن طريق الأخوان في الاستقبال، يتم توجيهه إلى غرف التطعيم. ناخذ منه التاريخ المرضي، ناخذ منه الموافقة للتطعيم، يتم إعطائه الجرعة، بعد ذلك يتوجه على غرفة الملاحظة، وهذا تقريبا ما تأخذ 3 أو 4 دقائق. بين كل 3 أمتار هنالك موجه وممرض وأخصائي ودكتور يحرصون على ترتيب الإجراءات بشكل سلس، يستقبلون الفئة الأولى بطيب التعامل ويودعونهم بوردة بيضاء كقلوبهم. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.